كلمة طيب طيب من الفات لا إله إلا الله محمد رسول الله दूसरा कलमा शहादत शहादत माने गवाही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तीसरा कलमा तमजीद तमजीद माने बुजुर्गी सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलील अज़ीम ईमान मुजमल आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीआ अहकामिहि ईमान मुफस्सल आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत ईमान मुफस्सल आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत सना अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खतायाया कमा बाअत्ता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिबि अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्कस साबुल अबयदु मिनद दनसि अल्लाहुम्मा अग़सिल खतायाया बिमाई वस्सल्जी वल बर्द सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि
ইবাদিল্লাহি সালিহিন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। দরুদ শরীফ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযাবিল কবরি ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল ওয়া ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়া ফিতনাতিল মামাতি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল মাসিমি ওয়াল মাগরিব। আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসি যুলমান কাসীরা ওয়া লা ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলি মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ারহামনি ইন্নাকা আনতাল গফুরুর রহিম। দুআয়ে কুনুত। আল্লাহুম্মা হদিনি ফিমান হাদাত ওয়া আফিনি ফিমান আফাত ওয়া তাওয়াল্লানি ফিমান তাওয়াল্লাত ওয়া বারিক লি ফিমা আতাত বাকিনি شر ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من ناديت سبحانك تباركت ربنا وتعالى وصلى الله على النبي. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونفذ
अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल-कुफ़्फ़ारि मुल्हिक़। जनाज़े की दुआ। अल्लाहुम्मा फ़िर ले हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गाइबना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना वायही अलल इस्लाम वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना तवफ़्फ़हु अलल ईमान। चलो मेरे साथ कहो, मुंह हाथ धोने की दुआ। बिस्मिल्लाहिर अलील अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि दीनिल इस्लाम। वज़ू के दरमियान पढ़ी जाने वाली दुआ। अल्लाहुम्मा फ़िर ले